Berjumpa lagi dengan Ustazah Wiril Musfiroh yang insya Allah akan menemani kalian belajar Al-Mauzu. Semoga kita selalu semangat dan istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka 1. Suka mengenal hukum nun sukun dan tanwin. Halaman 2. Idhar halqi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah. Kullun amana. Man a'ta. Qaryatin ahlaknaha. Adzabun alimun min ahlil kitabi. Tayran ababila. Ghasikin idza waqaba. Hasidin idza hasada. Nun sukun atau tanwin bertemu ha. Faminhum. Alam anhakuma. Salamun hiya. Wa khalaqa minha zawjaha. Jurufin harin. Wa batha minhuma rijalan. Fama lahu min hadin. Ara'aital ladzi yanha. Halaman 3. Nun sukun atau tanwin bertemu ain. Man amila. An'amta. Sami'un alimun. Wasi'un alimun. Ajran aziman. Wajannatin arduha. Fi jannatin aliyatin. Adzabun azimun. Alladzina an'amallahu. Min ainin aniyatin. Nun sukun atau tanwin bertemu ha. La alimun halimun. Wanhar. Khairun hafidhon. Yanhituna. Alimun hakimun. Min hakimin. Man haddallaha. Azizan hakiman. Qordon hasanan. Aliman hakiman. Tijaratan hadiratan. Man hamala dzulman. Halaman 4. Nun sukun atau tanwin bertemu ghain. La'afuun ghafurun. Warabbun ghafurun. Min ghairikum. Fasayun giduna. Qauman ghairakum. Min ilahin ghairuhu. Faddan ghalidhal qalbi. Min ghairi syai'in. Nun sukun atau tanwin bertemu kha. Wal munkhaniqatu. Kalimatin khabithatin. Latifan khabiran. Yauma idzin khashi'atun. Karratun khasiratun. Wa amma man khaffat. Wa min khalfihim. Man khashiyar rahmana. Qaumun khasimuna. Innallaha latifun khabirun. Innallaha alimun khabirun.
Hal min khaliqin ghairullahi. Halaman 6. Idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan gunnah yang dipanjangkan. Catatan, perhatikan untuk gunnah. Ia keluar dari khayshum atau pangkal hidung. Nun sukun atau tanwin bertemu ya. Ayyakhluqu may ya'mal khairan yarahu iyakunu ayyadriba qulubun yawma idin fi ma'zilin ya bunayya wujuhun yawma idin kafiratun yarawnahum liqaumin yu'minuna an yaj'ala bainakum wa in yuqatilukum rasulan yatlu alaikum hasanan yudha'afu. Halaman 7. Nun sukun atau tanwin bertemu nun. Lan nasbiro, lan nu'mina, kullan numittu, lan nu'thiraka, lan nadkhulaha yawma idhin na'imatun thumma min nutfatin khalaqtani min narin idhaman nakhiratan khittatun naghfir lakum an nubaddila amsalakum inna fa'atiz dzikra. Nun sukun atau tanwin bertemu mim. Hablum mim masadin mahabbatam minni saqafam mahfudhan suhufam mutahharatan thullatum minal awwalina alam nakum ma'akum bihijaratim min sijilin fiha sururum marfu'atun wala takum ma'al kafirina khairum min alfi syahrin. Halaman 8. Nun sukun atau tanwin bertemu waw. Khisyun walahum iwajan wahum hudan wa rahmatan dhulman wa zuran khairun wa abqa wa ra'dun wa barqun wa adan wa thamuda sirajan wa qamaran yauma idzin wahiyatu sujjadan wa qiyaman waliyyin wala nasirin abi lahabin wa tabba mahdan wa salaka lakum min waliyyin wala nasirin
la yakhluquna syai'an wa hum haunan wa idza khatabahumu ala syai'in wa qalatin nasara burujan wa zayyannaha lin-nadhirina. Catatan, tidak berlaku hukum idgham bi gunnah pada kata berikut ini. Ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas atau idhar karena masih dalam satu kata, dan mereka menamakannya idhar mutlak. Halaman 10. Idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu lam. Milladunhu yubayyin lana musaddiqal lima syarrul lakum liyaumil la raiba malal lubadan. Nun sukun atau tanwin bertemu ro. La irraja'na mir rabbihim ghafurur rahimun aisyatir radiyatin la raufur rahimun syaitonir rajimin yusqawna mir rahikim makhtumin khafidatur rafi'atun. Halaman 12. Qalb atau iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya diubah menjadi mim dengan gunnah yang dipanjangkan. Nun sukun atau tanwin bertemu ba ditandai dengan mim kecil. Layum badanna alimum bima zaujim bahijin yumbitulakum mim ba'di mithaqihi mim makanim ba'idin. Halaman 13. Ikhfa hakiki. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut: ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Cara membacanya disamarkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Nun sukun atau tanwin bertemu ta. Antazakka antulqiya kuntum bihi tukadzibuna antum asyaddu khalqan ila rabbika muntahaha lahum jannatun tajri wa idzal kawakibun tatharat jannatu adnin tajri. Nun sukun atau tanwin bertemu tha. Fa amma man thakulat wal untha arba'ina lailatan thumma takhtumul ijla tasmiyatal untha fi
ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy wa kuntum azwajan thalathatan. Halaman 14. Nun sukun atau tanwin bertemu jim. Min ju'in wal injila ainun jariyatun fa anjainakum. Nun sukun atau tanwin bertemu dal. Wa ka'san dihaqon wa qad khaba man dassaha falahum ajruhum inda rabbihim alladzina kharaju min diyarihim wa man yartadid minkum an dinihi idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Nun sukun atau tanwin bertemu dzal. Anzarnakum am lam tunzirhum yatiman dza maqrabatin fi yaumin dzi masghabatin sayasla naran dzata lahabin fima anta min dzikraha. Halaman 15. Nun sukun atau tanwin bertemu zai. Wa anzalnahu unzila ilaika am nahnul munziluna min syajarim min zakumin qad aflaha man zakkaha. Nun sukun atau tanwin bertemu sin. Wa tansawna min sultani bihijaratin min sijilin min sayyiatikum yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a illa qilan salaman salaman. Nun sukun atau tanwin bertemu shin. Ansyarahu min syarri ma khalaqa lahum adzabun syadidun mithqala dzarratin syarran yarahu yauma idzin sya'nun yughnihi wa banaina fawqakum sab'an shidadan. Halaman 16. Nun sukun atau tanwin bertemu shad. Amalan sholihan walahum yunsaruna wal malaku soffan soffan fa idza faraghta fansab an salatihim sahuna wansurna 'alal qaumil kafirina. Nun sukun atau tanwin bertemu dhad. Kullan darabna min dhari'in
qismatun dhiza adzaban di'fan walahu dzurriyyatun du'afa'u wa talhim mandudin. Nun sukun atau tanwin bertemu to. Dzurriyyatan thayyibatan fa amma man tagha kulu min thayyibatin wa in talaqtumuhunna la tarkabunna tabaqan an tabaqin fatayammamu sa'idan thayyiban. Halaman 17. Nun sukun atau tanwin bertemu dha. Falyanzuril insanu wa ma yanzuru wanzur ilal idhami dhillan dhalilan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa antum tanzuruna. Nun sukun atau tanwin bertemu fa. Anfusahum yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada min nadrin fa innallaha ya'lamuhu summum bukmun umyun fahum la yarji'una ila rabbika kadhan famulakihi. Nun sukun atau tanwin bertemu qaf. Wa yanqalibu an qadha dhahraka adzaban qariban fiha kutubun qayyimatun innallaha ala kulli syai'in qadirun walladzina min qablikum. Halaman 18. Nun sukun atau tanwin bertemu kaf. In kuntum shadiqina kiraman katibina wa wada'na anka wizraka wa fakihatin katsiratin qalu tilka idzan karratun khasiratun kana huban kabiran ara'aita in kana 'alal huda nasiyatin kadzibatin khati'atin. Suka 2. Suka mengenal hukum nun dan mim bertasydid. Halaman 21. Setiap huruf nun bertasydid dan mim bertasydid wajib dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Fathah, kasroh, dhammah bertemu nun tasydid. Fathah, kasroh, dhammah bertemu mim tasydid. Imma syakiron thumma ba'athnakum
la ukaffiranna ankum wan nazi'ati gharqan anin naba'il azimi mimman khalaqa wala taqtulun nafsa amma yaquluna minal jinnati wan nasi wa imma kafuran inna khalaqnal insana imma tulqiya wan nasyitati nashton thumma afawna ankum fa'atuhunna ujurahunna wa amma man khaffat. Suka 3. Suka mengenal tanda baca dalam Al-Quran. Halaman 24. Tanda nomor 1 artinya idhar. Tandanya sejajar, dibaca jelas. Tanda nomor 2 artinya idgham dan ikhfa. Tandanya tidak sejajar, dibaca dengung yang lama. Tanda nomor 3 artinya qalb atau iqlab. Tandanya mim kecil bersamaan dengan harokat, dibaca dengung yang lama. Tanda nomor 4 huruf nun dan mim yang tidak berharokat, yaitu isyarat bacaan dengung yang lama. Tanda nomor 5 alif kecil, ya kecil, waw kecil harus dibaca panjang. Tanda nomor 6 huruf alif, waw, dan ya yang tidak berharokat, yaitu isyarat bacaan panjang. Tanda nomor 7 artinya tanda layar atau alis, dibaca panjang yang lama, dibaca 4 sampai dengan 6 harokat. Tanda nomor 8 tanda bundar adalah huruf yang tidak dibaca. Tanda nomor 9 artinya adalah kepala shod atau tanda wasol. Ketika di awal ayat dibaca, ketika di tengah ayat tidak dibaca. Tanda nomor 10 adalah tanda lonjong. Tidak dibaca ketika terus atau wasol. Dibaca panjang ketika berhenti. Tanda nomor 11 adalah tanda sukun. Tanda nomor 12, jika sin diletakkan di atas shod, maka dibaca sin sebagai pengganti shod. Jika sin diletakkan di bawah shod, maka pengucapan shod lebih masyhur. Tanda nomor 13 adalah tanda sujud tilawah, yaitu sujud menghadap kiblat. Suka 4. Suka mengenal hukum mim sukun. Halaman 27. Idhar syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim, cara membacanya jelas. Mim sukun bertemu selain ba atau mim. An'amta fahum fi alhamdulillahi lahum qulubun walahum adzabun alaihim qamu am lam tunzirhum afalam yahdilahum alaihim a'andartahum absarihim ghisyawatun. Halaman 28. Ikhfa syafawi.
Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Mim sukun bertemu ba. Inna rabbahum bihim qad ji'tukum bibayyinatin yad'una rabbahum bilghadati asabnahum bidzunubihim. Halaman 29. Idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya, mim pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim kedua dengan gunnah yang dipanjangkan. Mim sukun bertemu mim. Wa man yatawallahum minkum annahum muhtaduna annama ghanimtum min syai'in aidikum minal asra akhraja abawaikum minal jannati lau kharaju fikum mazadukum. Suka 5. Suka mengenal hukum idgham. Halaman 31. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Yang pertama, idgham mutamathilain. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, di mana huruf yang pertama sukun, sedangkan huruf kedua berharokat. Maka cara membacanya, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah, kecuali mim ke mim dan nun ke nun, maka dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Fakul halaka kalla balla tukrimunal yatima fakul nadrib bi'asaqal hajar halakum mimma malakat aimanakum wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin minhu ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadatin. Halaman 33. Idgham mutajanisain. Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Ta bertemu to, to bertemu ta, ta bertemu dal, ba bertemu mim, sa bertemu dal, dal bertemu ta, zal bertemu dho. Cara membacanya, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah, kecuali ba bertemu mim, dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Hasottum athqalad da'awa yalhath dzalika wa kafarat ta'ifatun la imbasatta ilayya yadaka walau annahum idzalamu anfusahum ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirina. Halaman 35. Idgham mutaqaribain.
pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Qaf bertemu kaf, lam bertemu ro. Cara membacanya, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Qur rabbi alam nakhluqkum wa qur rabbi zidni ilman wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakiman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilina. Suka 6. Suka mengenal hukum mad atau bacaan panjang. Halaman 38. Huruf mad ada 3, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Mad asli atau mad tabi'i apabila huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 39. Termasuk bagian dari mad asli. Yang pertama, mad iwad. Apabila huruf yang berharokah fathatain bertemu alif, setelahnya waqaf atau berhenti. Huruf hamzah yang berharokat fathatain dan waqaf atau berhenti. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wal jibala autada fal mulqiyati dzikra wal mursalati urfa wan nasyitati nashta fal asifati asfa fi dinillahi afwaja fauqakum sab'an shidada waja'alnal laila libasa waja'alna naumakum subata rijalan katsiran wa nisaa. Halaman 41. Termasuk bagian dari mad asli yang kedua, mad silah sughroh atau mad silah qasirah. Apabila huruf ha dhamir berharokat kasroh atau dhammah, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Setelahnya tidak bertemu hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ahlihi masrura wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha
illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Halaman 43. Bagian dari mad asli yang ketiga adalah mad tabi'i harfi. Setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, to, ha, ro. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ha pada hamim dibaca hamim. Ya pada kaf ha ya ain sod dibaca kaf ha ya ain sod. Ya pada yasin dibaca yasin. To pada toha dibaca toha. Ha pada kaf ha ya ain sod dibaca kaf ha ya ain sod. Ro pada alif lam mim ro dibaca alif lam mim ro. Ro pada alif lam mim ro dibaca alif lam ro. Halaman 45. Mad far'i. Bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Yang pertama, mad wajib muttasil. Apabila mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath waji'a bin nabiyyina wasyuhada wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Halaman 47. Mad jaiz munfasil. Apabila mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata, cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Wala ta'kulu amwalahum wa ala absarihim ghishawah qalu innama nahnu muslihun illa anfusahum wa ma yash'urun bala inna rabbahu kana bihi basira waja'u abahum isya'an yabkun innahu kana fi ahlihi masrura bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha. Halaman 49. Mad silah kubro atau mad silah tawilah.
Apabila hak dhamir bertemu hamzah, cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Bainaha wa bainahu amadam ba'ida wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah yahsabu anna malahu akhladah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Halaman 51. Mad badal. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, alif, ya sukun, waw sukun, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ra'a qamisah faqala ambi'uni Rabbana innana amanna a'rada wa na'a bijanibih qiradatan khasi'ina faja'alnaha kuntum tastahzi'una la ta'tadiru wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim habbaba ilaikumul imana wa zayyanah walal akhiratu khairul laka minal ula. Halaman 53. Mad arid lis sukun. Apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf, cara membacanya dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Halaman 55. Mad lin. Apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun dan setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf, cara membacanya dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Halaman 56. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Mad tabi'i bertemu tasydid. Fa idza ja'atis shakhah
فإذا جاءت الطامة الكبرى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله. Catatan, tulisan at-tammatu asalnya adalah seperti ini. Mim yang disukun digabungkan pada mim kedua dengan diberi tanda tasydid. Halaman 58. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Athumma idza ma waqa'a amantum bih ana wa qad kuntum ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Catatan, mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ada pada Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 51 dan 91. Suka 7. Suka mengenal hukum ra. Suka 7. Suka mengenal hukum ra. Hukum ra yang pertama dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Ra dibaca tebal jika 1. Ra berharokat fathah. 2. Ra sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. 3. Ra waqaf, huruf sebelumnya berharokat sukun selain ya. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang keempat, ra berharokat dhammah. Contoh, khusr, ar-rahman, wal asr, warqa'u, inirtabtum, fi qirtas, allamal Qur'an, li awwalil hasyr, narullahil muqadah, kullama ruziqu minha, waja'alna sirajan wahhaja, wal baitil ma'mur, alam naj'alil arda mihada, wa atayna Isa ibna Maryam inna jahannama kanat mirsada, falan tajida lahu waliyam mursyida. Halaman 63. Cara membaca ra yang kedua, yaitu tarqiq, dibaca tipis. Ra dibaca tipis jika 1. Ra berharokat kasroh. 2. Ra sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Yang ketiga, ra waqaf, huruf sebelumnya berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Yang keempat, ra dibaca tipis jika ra waqaf sebelumnya ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah atau kasroh. Contoh, wa haruthun hijr, dzalikum khair, linukhrija bihi habban wa nabata, wa rizqun karim, fadzakir
Fadzakir innama anta mudzakir. Qasamul lidhi hijr. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa fir'auna dzil autad.